जय जगन्नाथ जय श्रीराम वेलकम टू हार्ट ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो आपण मैंने समस्त जानते ओजेई बर्तमान जो नुआ शेड्यूल नुआ शेड्यूल अनुसार चॉइस फिलिंग डेट 14 तारिख रु 14 अक्टोबर राति 8टा PM रु स्टार्ट हो सारी। एटा चलो के तारिख ना 23 अक्टोबर पर्यंत। तो आर भितर आम माइंड रे 2-4टा भेराइटर क्वेश्चन आसूची से रिगार्डिंग आम डिस्कसन करवा। फास्ट कथा को मैंने चॉइस फिलिंग करें, को मैंने चॉइस लॉकिंग करें, को मैंने चॉइस फिलिंग करवा दरकार नहीं, एवरीथिंग आम गोटे वीडियो रे क्लीयरली कथा हवा। चलतु से रिगार्डिंग आम प्रॉपर्ली ए वीडियो रे बुझिबा। देखो फास्ट ऑफ ऑल 14 रु 23 तारिख जो रहिला चॉइस फिलिंग रो डेट, को माने फास्ट ऑफ ऑल को माने चॉइस फिलिंग करि परिबे। देखो सेही पिला चॉइस फिलिंग करि परिबे बा करिबा दरकार बोली मु कहबी जो माने फ्रेश रजिस्ट्रेशन करिसंती बा एई राउंड रे बा थर्ड राउंड रे फ्रेश रजिस्ट्रेशन कले से पिला माने निहात रूप रे चॉइस फिलिंग करिबा दरकार। फ्रेश रजिस्ट्रेशन पिला क्लियर नंबर 1 पॉइंट। सेकेंड नंबर पॉइंट जो को पिला को राउंड 1 रे कोनोसी कॉलेज अलर्ट हेइनी, राउंड 2 रे भी कॉलेज अलर्ट हेइनी, तो से माने राउंड 3 रे अगेन फ्रेश चॉइस फिलिंग करेंगे। जो माने फ्रेश रजिस्ट्रेशन करते से माने चॉइस फिलिंग करेंगे, जो माने कौनसी राउंड रे कॉलेज अलर्ट हेई नथला से माने फ्रेश चॉइस फिलिंग करि परिबे। आउ गोटे कथा आपण माने जेतेबेले निजर लॉगिन आईडी आ पासवर्ड दउथिबे से टाइम रे पिला मानू को बहुत सारा एई जिंसटा शो करूची यू आर नॉट एलिजिबल फॉर चॉइस फिलिंग फॉर राउंड 3। ये जो पॉइंट लिखा होची एइटरे मैक्सिमम पिलांकर डाउट रहउची। तो आपण माने जो माने मो थ्रू रे काउंसलिंग करे पई चाहिबे कांटेक्ट नंबर 7205-429-784 कॉल माध्यम रे डाउट सॉल्व करे पई जेते थर चाहिबे कॉल करि परिबे। आपण को जहा डाउट पचारि परिबे ता पई प्राइस रहइबो 1000। तो चलंतु वर्तमान पे कथा बा। जदि आपण को गोटे राउंड 1 रे गोटे कॉलेज आपण को अलर्ट हेइतला, आपण से कॉलेज टा को जॉइन कर सारछंती एंड से कॉलेज को फ्रीज मार दैछंती, एंड राउंड 2 रे जाई कि आपनकर सर्विस बॉन्ड देकरी सब कंप्लीट कर दैछंती। माने राउंड 1 रे आपण ओजे जाईथिले बुझि पाले, तापर फ्लोट मारथिले, सपोज फ्लोट मारिला परे आपण को राउंड 2 रे आ गोटे कॉलेज मिलिथिला, तापर आपण से कॉलेज टा फ्रीज कर दैथिले एंड सेही राउंड 2 रे जाई कि सर्विस बॉन्ड देई दैथिले, ताहले आपण को आ किछि करबा दरकार नाही। देखो मु पॉइंट बाय पॉइंट आपन को एटा भलसे बुझेई दोची, एइथरे ही मैक्सिमम पिलांकर डाउट रहइबो। माउथ रे कहि दो देखंतु। फॉर एग्जांपल फर्स्ट कंडीशन नंबर 1 नबा, गोटे पिला को राउंड 1 रे सपोज एससीबी मेडिकल कॉलेज कटक आस्तिला, से कॉलेज टा कोन करतला ना फ्रीज करदला। ओजेई रो नोटिफिकेशन अनुसार जदि कोनोसी पिला राउंड 1 रे फ्रीज मार दोची ताहा से तार सर्विस बॉन्ड सहित जहाँ सब डॉक्यूमेंट रहा सब नहीं एडमिशन को कंप्लीट करिवो। आउ ओजेई को जीवा को पड़िबो नहीं, कारण से सर्विस बॉन्ड ही देई दीची। आउ ओजेई को जीवार नहीं, डायरेक्ट कॉलेज रो डेट आसिले राउंड 3 पर से जीवो। ठीक यस। जो पिला राउंड 1 रे गोटे कॉलेज पाइतला सपोज एमकेसीजी, सी कोन कला ना फ्लोट ऑप्शन देइतला। सी कोन देइतला फ्लोट ऑप्शन देइतला, कारण फ्रीज देई देइतले तो ताकू सेही राउंड 1 रे ही सर्विस बॉन्ड देकी एडमिशन कंप्लीट हो जाइथांदा ना। से किंतु फ्लोट देइतला, तार इच्छा थिला एसवी पई। जेतबेले से फ्लोट देइतला सी वेट कला राउंड 2 रे सपोज ताकू मिली गला एससीबी मिली जाइछि, तो से सेठी कोन करछि ना फ्रीज देई दिछि। राउंड 2 रे फ्रीज कला, फ्रीज करिकि तार डॉक्यूमेंट जाई कि सेही राउंड 2 रे एससीबी पई जो डेट थिला सेही डेट रे ता सर्विस बॉन्ड देई दिछि, ताले ताकू भी किछ करियार नै। किंतु जदि ए पिला फ्लोट मारथिला राउंड 2 रे एससीबी आसीथिला, से फ्रीज मारिथिला किंतु से ओजेई को जाई पारेनी, ताले से कोन करिवो ना आपण राउंड 3 पर जो एससीबी रो डेट बाहरिबो जीवा पई सेही डेट रे जे सर्विस बॉन्ड देबे। मो कंडीशन बुझन मु कोन कहली, प्रथम कंडीशन कहली एमकेसीजी पिलाटा पाइथिला, फ्लोट ऑप्शन देइथिला, फ्लोट ऑप्शन देला परे ताकू एससीबी मिली गला, आ से फ्रीज कर देइथिला, फ्रीज करी कि सेही राउंड 2 रे जे कि ता डॉक्यूमेंट सर्विस बॉन्ड केना देइथिला, तार काम शेष। किंतु पिलाटा सेकंड कंडीशन कोन, एमकेसीजी पाइथिला, फ्लोट मारथिला, फ्लोट मारी के एससीबी पाइला, फ्रीज मारदला, किंतु राउंड 2 रे जाई पेलानी। से जानि पेलानी राउंड 2 रे सर्विस बॉन्ड दबार अछि बोली जानि पेलानी। से भाबिला बते राउंड 3 पर दबार अछि सर्विस बॉन्ड, से वेट कला। से एबे चाहिले राउंड 3 पर सर्विस बॉन्ड नेकी देई परिबो, तार भी किछि टेंशन नै, कारण से राउंड 2 रे फ्रीज मार दिछि, ताकू ए राउंड रे किछि करिवार नै, बस ये तार
ରାଉଣ୍ଡ 3 ବେଳକୁ ଯିବ। ସପୋଜ ଥାର୍ଡ କଣ୍ଡିସନ କଣ, ଏମକେସିଜି ପାଇଥିଲା, ଫ୍ଲୋଟ ମାରିଥିଲା, ତାର କୌଣସି କଲେଜ ଆସିନଥିଲା, କୌଣସି କଲେଜ ଆସିଲାନି, ସେଇ ଏମକେସିଜି ରହିଲା, ଆଉ ସେ ପୁଣି ଏଗେନ୍ ତାକୁ ଫ୍ଲୋଟ ଦେଇଛି, ପୁଣି ଏଗେନ୍ ତାକୁ ଫ୍ଲୋଟ ଦେଇଛି। ଏଇ ରାଉଣ୍ଡରେ, ରାଉଣ୍ଡ 3 ରେ ସିଏ ଯଦି ସେ ଫ୍ଲୋଟ ଦେଇଛି, ଏଇ ରାଉଣ୍ଡରେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଲେଖୁଛି କଣ, ଅନ୍ କରିଦେଲା ବେଳକୁ ଲେଖୁଛି ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଏଲିଜିବୁଲ ଫର ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ ରାଉଣ୍ଡ 3। ତାପରେ ଏ ପିଲାଟା ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ ବି କଣ କରିବ, ସିଏ ଚାହୁଁନି ମୋର ଭାଇ ଯୋଉ ଚଏସ୍ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଏସସିବି ଏମକେସି ଯାହା ଦେଇଥିଲି ମୋର ସେଇ ଚଏସ୍ ରହୁ। ତ ସିଏ ଯଦି ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ ବି ନ କରୁଛି, ଏଇ କଥାଟା ଯଦି ନ କରୁଛି ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଏଲିଜିବୁଲ ଫର ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ, ଏଇ ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଯୋଉ କ୍ରସ୍ ଚିହ୍ନ ଆସୁଛି, ସେ ନ କରିବ ବି ଯଦି, ସେ ଯେହେତୁ ଫ୍ଲୋଟ ଅପସନ ଦେଇଛି ରାଉଣ୍ଡ 2 ରେ, ମାନେ ଫ୍ଲୋଟ ଅପସନ ଅଛି, ଅଟୋ ଫ୍ଲୋଟ ଅପସନ ଅଛି, ଅଟୋମେଟିକାଲି ତାକୁ ରାଉଣ୍ଡ 3 ରେ ଯଦି ଏଲିଜିବୁଲ ସେ ଅଛି, ତାହେଲେ ରାଉଣ୍ଡ 3 ରେ ତାକୁ ଏସସିବି ମିଳିଯିବ, ଆଉ ରାଉଣ୍ଡ 3 ପରେ ସେ ଯାଇକି ସର୍ଭିସ ବୋର୍ଡ ଦବ। ବୁଝିପାରିଲେ ମୋ କଥା? ଧର ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଲେଜ ମିଳିଛି, ଆଉଥରେ କହିଛି, ସପୋଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଲେଜ ମିଳିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଲେଜ ମିଳିଛି ଏକ୍ସ ନାମକ କଲେଜ, କୋଉ ରାଉଣ୍ଡରେ, ନା ସପୋଜ ରାଉଣ୍ଡ 1 ରେ। ଆପଣ ଏ କଲେଜରେ ଏତେ ସାଟିସ୍ଫାଇ ନାହାନ୍ତି, ସୋ ରାଉଣ୍ଡ 2 ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଫ୍ରେଶ ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ ର ଅପସନ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆପଣ ସବୁ ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ ଦେଇଦେଲେ, ଏକ୍ସ ଦେଲେ, ତା ଉପରେ ଆପଣ ଯାହା ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ବି ସି, ରାଉଣ୍ଡ 2 ରେ ଫ୍ଲୋଟ ଅପସନ ଦେଲେ, ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ରାଉଣ୍ଡ 3 ରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ଫ୍ରେଶ ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ ର ଅପସନ ଦେଖଉନି, ଫ୍ଲୋଟ କିନ୍ତୁ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଉଣ୍ଡ 2 ରେ। ତା ମାନେ ହଉଛି ଆପଣ ଯୋଉ ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ କରିଥିଲେ ରାଉଣ୍ଡ 2 ରେ, ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପର କଲେଜ ଯାହା ବି ହେଇପାରିବ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆଇଦର ଆପଣ ଯଦି ଏଲିଜିବୁଲ ଅଛନ୍ତି ଏ ମିଳିପାରେ, ଆପଣ ଯଦି ଏଲିଜିବୁଲ ଅଛନ୍ତି ବି ମିଳିପାରେ, ଆପଣ ଯଦି ଏଲିଜିବୁଲ ଅଛନ୍ତି ସି ମିଳିପାରେ। ଯଦି ଏଇ ରାଉଣ୍ଡରେ ଆପଣ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଏଲିଜିବୁଲ ଫର ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ ରାଉଣ୍ଡ 3, ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ ଯଦି ଆପଣ ନାହାନ୍ତି ବି, ଆପଣ ଯୋଉ ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ କରିଥିଲେ ରାଉଣ୍ଡ 2 ରେ, ଏ ବି ସି ଏକ୍ସ, ଏକ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଅପର କଲେଜ ମିଳିଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ବୁଝିଗଲା? ଏଇଟା ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଧର ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ରାଉଣ୍ଡ 1 ରେ ଗୋଟେ କଲେଜ ଆଲର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସ ନାମକ କଲେଜ ଆଲର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଆପଣ ଫ୍ଲୋଟ ଦେଇଥିଲେ, ରାଉଣ୍ଡ 2 ରେ ସେମ୍ କଲେଜ ରହିଲା, ପୁଣି ଆପଣ ଆକୁ ଫ୍ରିଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ରାଉଣ୍ଡ 2 ରେ ଯାଇକି ସେ କଲେଜ ପାଇଁ ସର୍ଭିସ ବଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଜେରେ, ତାହେଲେ କ୍ଲିୟର। ଯଦି ଫ୍ରିଜ ମାରିକି ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ରାଉଣ୍ଡ 3 ପରେ ଯାଇକି ସର୍ଭିସ ବଣ୍ଡ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ସେଇ କଲେଜ ମିଳିଛି, ଆପଣ ଫ୍ଲୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ଫ୍ଲୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଉଣ୍ଡ 3 ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅପର କଲେଜର ଏଲିଜିବୁଲ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ରାଉଣ୍ଡରେ କିଛି ବି ଚଏସ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ଏପଟ ସେପଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋଟାମୋଟି କଥା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ କଲେଜ ଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ରାଙ୍କ ବେସିସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମ୍ କଲେଜ ମିଳିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରାଙ୍କ ବେସିସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପର କଲେଜ ମିଳିବ। ଆଉ କିଛିଟା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସଙ୍କ ମନରେ ଡାଉଟ ଅଛି, ସାର୍ ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖାଉଛୁ ଗୋଟେ ଚଏସ୍ ଅନଲକିଂ, ଚଏସ୍ ଅନଲକିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କରିପାରିବୁ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚଏସ୍ ଅନଲକିଂ କରିବା ପାଇଁ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଯୋଉ ଚଏସ୍ ରାଉଣ୍ଡ 2 ରେ ଥିଲା ସେଇ ଚଏସରେ ରହିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ କିଛି ବି ଅନଲକ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚଏସ୍କୁ ଅନଲକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଚଏସ୍ ଅନଲକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚଏସ୍ ଅନଲକ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଆଇ ଆଗ୍ରି ଟୁ ଅନଲକ୍ ମାଇ ଚଏସ୍ ଦେଖଉଛି, ତାପରେ ଆପଣ ଚଏସ୍ ଅନଲକ୍ କରିପାରିବେ। ଚଏସ୍ ଅନଲକ୍ କରିକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଚଏସ୍ ଫିଲିଂର ଅପସନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ଚଏସ୍ରେ କିଛି ରିଆରେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ବା ଚଏସ୍ରେ କିଛି ଏପଟ ସେପଟ କରିପାରିବେ, ତାହେଲେ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମେରିଟ୍ ବେସିସରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଲେଜ ଆଲର୍ଟ ହବ। ଆଉ ଯୋଉ ମନରେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ ରହୁଛି, ମୁଁ ଯଦି ଏବେ ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ କରିଦେବି ଚଏସ୍ ଅନଲକିଂ କରିକି, ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯେମିତି କାଲି ଜଣେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମୋତେ ପଚାରୁଥିଲେ କି ସାର୍ ମୁଁ ଚଏସ୍ ଅନଲକିଂ ଯୋଉ ଅପସନଟା ଏଠି ଦେଖଉଛି ଚଏସ୍ ଅନଲକିଂ, ସେଇ ଚଏସ୍ ଅନଲକିଂ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବି, ଆଉ ଚଏସ୍ ଅନଲକିଂ କରିକି ମୁଁ ସପୋଜ ଚଏସ୍କୁ ରିଆରେଞ୍ଜ କଲି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଯୋଉ କଲେଜଟା ପାଇଥିଲି, ପ୍ରିଭିୟସ୍ କଲେଜଟା, ସେ କଲେଜଟା କଟିଯିବ କି? କେବେ ବି କଟିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯୋଉ ବି ଚଏସ୍ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମେରିଟ୍ ବେସିସରେ, ଆପଣଙ୍କ ରାଙ୍କ ବେସିସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କଲେଜ ଆସିବାର ଥିବ, ତାହେଲେ ଅବଭିୟସଲି ଆପଣଙ୍କୁ କଲେଜ ଆସିବ, ଅଦରୱାଇଜ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା କଲେଜ ରହିବ। ୱାନ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଚଏସ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ କଲେଜ ଆଲର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ପୁରୁଣା କଲେଜ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅଧିକାର ରହିବନି, ଏ ପୁରୁଣା କଲେଜ ଅଟୋ କ୍ୟାନସଲ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଅଟୋମେଟିକାଲି ନୂଆ କଲେଜ ପାଇଁ ହିଁ ମାଇଣ୍ଡଲି ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରିପେୟାର ହବା ଦରକାର। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇଟା ହଉଛି ଜେନେରାଲି ରୁଲ୍ସ। ମାନେ ଆପଣ ମନରେ ଯୋଉ ରହୁଛି ନା ମାନେ କଟିଯିବ,
ଏଇଟା ହଉଛି ରୁଲ୍ସ। ତ ଆପଣ ମନରେ ଯୋଉ ରହୁଛି ନା କଟିଯିବ କଣ ହବ, କେବେ ବି କଟିବ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କିଛି ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯୋଉ ରାଉଣ୍ଡ 2 ରେ ଯାହା ଥିଲା ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଗ୍ରେଡେସନ ହବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ଲୋଟ ରେ ଅଛି। ହେଲା, ଆପଣ ରାଉଣ୍ଡ 2 ରେ ଫ୍ଲୋଟ ଫ୍ରିଜ ବୋଲି କୌଣସି ଅପସନ ଦେଖେଇ ନଥିଲା। ଆପଣ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ରାଉଣ୍ଡ 2 ରେ ଫ୍ଲୋଟ ଫ୍ରିଜ ବୋଲି କୌଣସି ଅପସନ ଦେଖେଇ ନଥିଲା। ଫ୍ଲୋଟ ବୋଲି ସେମିତି ଥିଲା, ଯୋଉମାନେ ଫ୍ଲୋଟ ମାରିଥିଲେ ରାଉଣ୍ଡ 1 ରେ, ରାଉଣ୍ଡ 2 ରେ ସେମିତି ଫ୍ଲୋଟ ଦେଖଉଥିଲା। ଫ୍ରିଜ ଯାହା କରିବାର ଥିଲା ସେ ଫ୍ରିଜ ମାରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ନହେଲେ ସେ ଅଟୋ ଫ୍ଲୋଟ ହେଇକି ଥିଲା। ଏଇଆ କଥା। ବାକି ଏଇଟା ଥିଲା ଇନଫର୍ମେସନ, ଛୋଟ ଇନଫର୍ମେସନ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଯାହା ବି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ନିଜର କାମ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ରାଉଣ୍ଡ 3 କୁ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, କାହାର କଣ ଅପଗ୍ରେଡେସନ କଣ ଆସିବ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ୱେଟ୍ କରିବା। ତ କାଉନସିଲିଂ ରେ ଯୋଉମାନେ ମୋ ଥ୍ରୁରେ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଆପଣ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ପଚାରି ପାରିବେ, ବଟ୍ ତା ପାଇଁ ପେ କରିବାକୁ ପଡିବ କାଇଣ୍ଡଲି। କାହିଁକି ନା ମୋର ନିଜର କ୍ଲାसेସ୍ ରହୁଛି, ସବୁ ଟାଇମ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିହାତି ରୂପରେ କେବେ ବି ହେଲା ମାନେ ଇଗ୍ନୋର କରିବିନି। ଆପଣ ଯାହା ବି କଲ୍ କରିବେ ନିହାତି ରୂପରେ ଆପଣ କଲର ମୁଁ ଆନ୍ସର ଦେବି। ଆପଣ ପୁରା ପ୍ରପର ଗାଇଡାନ୍ସରେ ରହିବେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ବଟ୍ ତା ପାଇଁ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ 1000। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଗ୍ରୁପରେ ଇମିଡିଏଟଲି ଆଡ୍ କରିଦେବି। ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ଇମିଡିଏଟଲି ଆପଣ ନମ୍ବର ସେଭ୍ କରିକି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଗ୍ରୁପରେ ଆଡ୍ କରିଦେବି। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଯାହା ଡାଉଟ୍ ରହିବ ସେଥିରେ ପଚାରି ପାରିବେ, ମୋତେ କଲ୍ କରିପାରିବେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିପାରିବେ। ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଫୋନ ପେ ବି ଅଛି। ତ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଭିଡିଓକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।